मो सहित उपदेशक पुस्तक उपदेशक किए लिखिଛନ୍ତି उपदेशक पुस्तक किए लिखिଛନ୍ତି ज्ञानी सलोमन लिखिଛନ୍ତି। लेखबा लोक तो लिखले आगे मते काई पचारुछ तीन अध्याय उपदेशक 3 अध्याय 16 पद आहुरी मु सूर्य तले विचार स्थान रे देखिली सेठारे कौन अच्छी दुष्टता अच्छी कोटी दुष्टता अच्छी विचार कोटी कोटी विचार करा जाउची कोटी विचार होची कोर्ट रे थाना रे ताबचे ग्राम पंचायत विभिन्न जगह मानकर होची कौन अच्छी सेठी दुष्टता अच्छी यानी को विचार जोटी विचार करा जाउची सेठी मध्य दुष्टता अच्छी आउरी कोटी दुष्टता अच्छी पुणी धर्म स्थान रे देखिली कौन अच्छी सेठारे है दुष्टता अच्छी कोटी दुष्टता अच्छी धर्म स्थान माने मंदिर नहीं मस्जिद चर्च ए सब रे मजे देखुଛନ୍ତି कौन अच्छी दुष्टता मंदिर रे जिबे गोटे लाइन थिबो साधारण लोकंकर लाइन आ गोटे लाइन थिबो कौन वीआईपी लाइन देखो वीआईपी लाइन रे हेले टी डाबू टिके लागबो मापुर को शीघ्र देखि हेबो एठी लेट हेबो बोले दुष्टता कोठी नहीं सब जगह रे दुष्टता एमिति दुष्टता आम देश रे आमे देखुचु लोकर पैसा खाइले 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 लास्ट को मापुर पैसा मिसा खाइले मंदिर रो पैसा चोरेले खाइले मंदिर रो पैसा चोरे खाऊ खाऊ कॉकरोच पार्टी बाहरला चाबा को एंती कर चाबी देला जे किंती अवस्था आज मु अल्प समय आपण मान कहबा पई चाहे मंडली मध्य रे दुष्टता कोडी दुष्टता मंडली मध्य रे मंदता मंडली मध्य रे दुष्टता चर्च रे दुष्टता रहिबा कथा की मंदता रहिबा कथा की मात्र चर्च भितरे मध्य मंदता आसुची दुष्टता आसुची बाहर तो बाहर छाड़ भितरे मध्य दुष्टता मंदता गुडी को देखा जाउची सेटा असुविधा काहे की एमिति लोक माने आसुचंदी जो मानकर जीवन रे ठीक नथिबो से माने मंडली भितर को पळे आसुचंदी आ मंडली को गड़बड़ कर दुचंदी मंडली को नष्ट कर दुचंदी आमानकर मंडली मध्य रे दुष्टता आमे रखबा कथा नै को दुष्टता गुडी को मंडली भितर अछि आमे सिटा मध्य आमे देखबा अछि आ हमर मंडली भितर दुष्टता रहिबा कथा नुहे मंडली कौन अटे मंडली को प्रभु कहउचंती मंडली होची जगतर ज्योति ज्योतिर काम कौन ज्योति कौन काम करे आज्ञा बोला नहीं आज्ञा सकाळे उठू उठू झाड़ू धरी झाड़ू करे ए ज्योति नहीं मुझे चिली मरसाली सकाळे उठले से खंडिया झाड़ू धरी खरक 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 ज्योतिर काम झाड़ू करबाटा की ज्योतिर काम कौन हैला लोकन को रास्ता देखेबाटा मार्ग देखेबाटा कु मार्ग रे चलबार कोठी चलबार नहीं केमती स्वामी स्त्री रहिबार कोटा पिंदबार नहीं किए जणाइबे ज्योति मंडली होची ज्योति दीप लोक माननकु रास्ता देखेबाटा मात्र आजी मंडली मध्यटी अंधार हैला पर लागुची मंडली लोक मान रास्ता देखाऊ नहीं ए चर्च बाहर प्रभु को न जानी लोकर विवाहर अरे क्रिस्टियन विवाहर समान थाउची ना अलगा अलगा थाउची अलगा अलगा तांकर विवाह बाजा बाजुची
आमर बिबारे बाजुची तांकर बिबारे मिसा डाबा डाबा आमर ठारे नहीं 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 की हाँ से माने मिसा हल्दी रसम आमे या लसुन रसम नहीं हाँ ये लाज लागु नहीं हमको एमती गोटे दिन थिला हल्दी तरकारी रे पकेबा को थिला की नहीं एबे हल्दी कौन करूचु हल्दी लिपि है जेते लिपि हेले की से नहीं कुआडे आमे जाउचु आमे आमर विवाह घरे हल्दी चाउल रखिथिबे एमती करी बर देखी चंदी रखबार चाउल की पाई चिची हेबा पाई हल्दी चाउल माने पलो रांधवार बर कन्या को चितवा पाई नहीं सेटा आमर मध्य अच्छी विवाह कार्ड आणु आणु से चारटा कौन थिबो कौन करबे हल्दी टिकी देथिबे टिक 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 मंडली मध्य मंदता देख बोले बाहर लोक जेमती बंचुचंती आमे मध्य सेमती बंचुचु ए मझिरे आमे पिकनिक जाइथिलु सेठी फोटो शूट चली पिलाटो की विवाह न होणु आका धेरा धेरी हेकिना एंती धर सेंती धर टिक दान देखा करिकिना फोटो माने उठाउचंती केते डाबु खर्च होउची गोटे फोटो शूट रे बोल भाबो से फोटो की काम देव जदि झगड़ा लगी मु फुला फुली ये तार घरे थिले फोटो देखी किना कौन काम देव से जाक मंडली भितरे बाहर जिनस जाक मंडली भितरे आसुची मंडली भितरे मध्य मंदता दुष्टता गुड़िक देखा जाउची आमर मंडली भितरे सेटा नथिबार अछि आमर मंडली भितरे दुष्टता गुड़िक को आमे बाहर करिके फिंगिबार आवश्यक रहिछि पद आपण को पढ़ी सुनेबा पाई चाहे मो सहित पढ़िबे सामुएल पुस्तक प्रथम सामुएल 2 अध्याय 12 पद एलिंकर पुत्र माने पापधम संतान थिले से माने सदा प्रभु को जानिले नहीं ए एलिंकर पुओ माने की काम करुथिले ए माने पास्टर थिले पढ़िबा 1 अध्याय 3 पदरे लेखा गला सही व्यक्ति वर्ष को वर्ष सन्याधिपति सदा प्रभु निकटरे आराधना और बलिदान करिबा निमंते आपना नगर रु सिलो को जाउथाए बोले से एते दूर इफ्राइम रु सिलो को जाउथाए से स्थान रे एलिंकर 2 पुत्र से 2टा पुओंकर ना कौन अपनी हपनी और पिनहस कहबा हपनी अपनी पिनहस विनाश हपनी अपनी पिनहस विनाश कष्ट टिके लागुची कि नहीं हमको शाहरुख खान बोले हाय लागुची से ना बोले हाँ बढ़िया 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 हमको ए ना जगह अभ्यास नहीं हपनी पिनहस ना अभ्यास अछि कि नहीं ना जनक ना हला हपनी और जनक ना पिनहस ए 2 जन किए पास्टर ए 2 जन जाक मंडली रे दायित्व रे अछंती एमाने कोन अपनी पिनो सदा प्रभुंकर जाजक थिले ए 2 जन लेखा जाउची 12 पदरे से एलिंकर पुत्र हपनी और पुत्र माने केंती लोक थिले पापाधम संतान थिले और कोन से माने सदा प्रभु को जानी नथिले लीडर केंती अछंती प्रभु को जानी ना आज आपण मान देखिबे गाँ गहली रे एमती एमती लीडर मान अछन चर्च रे भयंकर केतरा चर्च रे प्राचीन हेबा पे योग्यता कोन जानचंती से मद पिउथिबा अछि धुरली मद खाइबो दुख मद खाइबो ए मद खाइबो जदि प्राचीन जदि मद पीबे विश्वासी माने कोन करबे चाकना खाइबे नहीं कोन करबे कोन एइटा हमर मंडली रो परिस्थिति हमर मंडली गुडी करे अवस्था हला एइटा प्राचीन मद पिउथिबो ता पछे
सेक्रेटरी पुड़िया खाऊथिबो प्रेसिडेंट कौन करबो प्रेसिडेंट जुआ खेलुथिबो एमिति हेले बोले हम मंडली चलबो केमती मंडली जो नेता माने से केमती रहिबार आवश्यक रही प्रिय प्रभु को लोक माने बाइबल एटा आम शिक्षा दिए आमको एटा हला मंडली मध्य मंदता प्रभु को जानी नांती प्रभु को चिन्ही नांती देखंतु ए जो सरकार हमर हेला ए सरकार रे कौन होची जो माने शिक्षित लोक से को पद पदवी न देकिना जो माने शिक्षित नांती से को पद पदवी देले भावंतु एड़े बड़ उच्च पदरे बसबार अच्छी बोल कहले चा बिकुतिले हेबो कि हाँ पाठ पढ़ी अच्छी ज्ञान थिबार अच्छी नले कौन हेबो परिस्थिति सेमती हेबो थरे कौन होची राजा बसचंती जड़े पेंटर पेंटर माने चित्र आंकवा लोक आसले राजा बसले राजा कहले आज्ञा मु आपणकर चित्र आंकी देवी बसिचंती चित्र आंकले एते सुंदर डिटो को डिटो तैयारी कले से राजा खुशी गले एते खुशी गला परे कौन कले से आकु मु कौन करबी पुरस्कार देवी आकु कृषि मंत्री कर देवी बोल कहले कि मंत्री हला किए हला कृषि मंत्री पेंटर चित्र आंकबा लोक कि मंत्री ही जाइछि कृषि मंत्री ही केबे भटा को जाई नहीं धान विषय जना नहीं मांडिया विषय की जना नहीं मात्र चित्र आंकुला कौन हो गला से कृषि मंत्री से वर्ष भयंकर चाष है चाष 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 गदा चाष है सब आणिकिना तांकर गोदाम घर भीतर भर्ती करदेले बेसी चाष गोदाम भर्ती करले कौन हेबो मूषा खाइबो समस्तंकर धान मांडिया मूषा खाउचंती का पाखु जीवा कृषि मंत्री पाखु जीवा कौन कले हेबो कौन करबा कथा से तार आइडिया देखो गोटे काम करबा से ये की काम करुची पेंटर से कहला मु सब गोदाम घरे बिलेई मान को चित्र आंकी देवी बिलेई को देखि यार मूसा हेबे नहीं बोलुची से सेंती हेबो कि सेटा एइटा असुविधा सेटा प्रिय माने मंडली भितरे मंदता कौन जे प्रभु को न जानवा लोक माने मिसा सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ट्रेजरर यूथ लीडर वर्शिप लीडर एमिति हेकिना से माने अछंती एमिति हेले मंडली बढ़बो केमती मंडली आगु जीवो केमती एही मंदता आज देखंतु बड़ बड़ चर्च गुड़िकर देखबे प्रेसिडेंट किए हेतिबो जानिचंती गरीब लोक हेतिबो कि धनी लोक हेतिबो चाकरी करबा लोक प्रेसिडेंट का करबा कथा गरीब लोक कि धनी लोक गरीब धनी नहीं आत्मिक लोक करबा कथा से गरीब हो कि धनी हो प्रभु को जानी अच्छी आत्मिक लोक होइतिले से लोक को प्रेसिडेंट करो सेक्रेटरी करो ट्रेजरर करो तो काम देव प्रभु को न जानी लोक जो ट्रेजरर कर दो बोले किस हेबो डाबू मारी खाइबो ओके ए क्रिसमस रे आमर चर्च घर को रंग देबा देबे कि नहीं से प्रभु को जानी नहीं रंग भल क्वालिटी आनबो कि खराबटा आनबो भलटा आनबो प्रभु को जानी नहीं से खराबटा आनबो 15,000 सरीथिले बिल केते करबो एंती आमर असुविधा एटा मंडली भितरे एही मंदता मु कहबा पई चाहे से लोक जो लोक को मध्य आमे दायित्व दउचु ता पाखरे किछि थाउ कि न थाउ से प्रभु को जानी थिबार अछि प्रभुंकर भय थिबार अछि एबे आम भाई आम भय विषय कहउथिले केते सुंदर आमे भय भितरे आमे एते प्रचार आमे करूचु लोक माने काको मिसा भय करूना मोर भणजा को पचारली ते काकू डरुचु रे बोले मैं काकू डरू नहीं बोलुची से हां ताप जे धीरे कर मैं प्रभु को आगा डरुची मोर माँ को डरू नहीं मोर बापा को डरू नहीं का आमे तो प्रचार भय करो नहीं भय कर ओई का को डरबुता
କାହାକୁ ଡରୁ ନାହାନ୍ତି। ପଇସା ମାରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଖରାପ କାମ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଡରୁ ନାହାନ୍ତି। ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ରହିଯାଇଛି। କାହିଁକି? ଏମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ वर्शिप लीड करुथिबे, वर्शिप लीड करबा पाई बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर ड्रेस माने पिंदी के चिड़ा हेतिबे। गंडगोल हेलो तार पाके तु की बैठिया आइथिलु लो तार पाके के ठिया आबो मुई ठिया हेबी। ये प्रभु को जानी छथि मु तुमको प्रेम बोले का गोटा ए आगे देख बोल ना ए बाट अछि बोल से बाट देखुछि से भल भाव रे वर्शिप करबे 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 आत्मा रे पूर्ण हेले उदलिया जीवे। एटा हमर अवस्था एटा काहेकि प्रभु को जानी नांदी, प्रभु को भय नहीं, भक्ति नहीं, एमिति परिस्थिति मध्य से मान अछंती। फास्ट कहे भाई 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 जाका थिबो फास्ट रे भाई प्रेज द लॉर्ड, भाई प्रेज द लॉर्ड बोले भौनी प्रेज द लॉर्ड, तापरे जानू मिसा हनु नहीं देखो परिस्थिति हमर सेमती फास्ट सेमती का स्टार्ट हेबो जानू भौनी 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 ता बच्चे धन धन এইটা नहीं चाहिए मत कर देखो नहीं नहीं आजिकाली बॉयफ्रेंड को कौन ना दौचंती मेरा बाबू कौन सूरज पेमान मेरा बाबू ने खाना खाया तो माँ खाई लग रही तो जोना नहीं बाबू खाना खाया कि नहीं खाया। हाँ वर्शिप लीड करू तो तुम्हें एमती आगा देखो वर्शिपर मान को देखबे एटी गोटे पिंदी थिबे ताको धीरे को जे पाखरे पचारबो तोर ना की ना बसंत की बासंती बोले पचारबो बसंत होई कि ना मैं एटी गोटे पिंदी थिबो एटा एटी के पिंदबो एटी के ना दी दो बासंती हमर एटी अछंती नहीं एमिति हमर हेला बोल एटा होची मंडली भितर जे मंदता एटा मु कहूची आमे जागृत हेबार अछि। आमे प्रभुंकर लोक आमर पुओ झियो माने एटी टापरा करी बकरा बकरी हेउतले आमे देखि कि ना बढ़िया होइचा बोल कहतु कि आमर परिस्थिति सेमती आमर कथाबार्ता केंती रहबार अछि भाई भौणी परी कथाबार्ता रहबार अछि। तबे एठी आमे कोन करछु भाई भौणी सेंती कथाबार्ता आमर रहबार अछि। एठी बकरा बकरी जाक चाली वर्शिप लीड करूथिबे एमती करूथिबे कहीं हूँ ये जो एलिंकर दुईटा पुओ थिले हपनी आ पिनत एमाने पापधमर संतान थिले कार पुओ थिले एमाने पास्टरंकर पुओ थिले आमे मिसा पास्टर एका आमर पुओ से माने से बाटर न जिबार अछि। एमिति लोकन को आमे लीडर आमे करि परबु नहीं। एमिति लोक जदि मंडली रे नेता हेबे ताहेले मंडली केमती भलरे रहिबो, मंडली केमती पवित्र रहिबो। प्रिय माने मंडली रो शोभा कौन पवित्रता आमर मंडली रे कौन थाउ कि न थाउ पवित्रता रहिबे। देखा गला जे सदा प्रभुंकर घर रो शोभा पवित्रता आम पाखरे से पवित्रता आमर रहिबार अछि। एमानकर देखंतु जबरदस्ती चर्च रो मांस जाक नहीं जाउथिले चर्च रे से वर्शिप करवा झियो मान को नहीं कि ना भ्रष्ट करी पकाउथिले एमाने कौन में ये माने करूचंती गोटे पालक आगे ट्रेनिंग करी आछंती आउरी एमती सुंदर झियो माने अछंती ता पछे से पालक आगे से झियो को गोटे मेसेज पठेले आई लव यू बोल पठेले से झियो मुंडो कुंडेला कहला पास्टर आज्ञा एमती कौन लिखुचंती आई लव यू बोली कि ना से कहले कौन भूल कहली मु बाइबल में कौन लिखा है परस्पर को प्रेम करो बोल लिखा है। देखो बुझाड़ी एमती जदि बुझाइबा बोल कहले कौन है मंडली शीघ्र शीघ्र स्वर्ग को जीव। पास्टर जदि कहबे भौणी बाइबल ले लिखा है प्रभु प्रेम अटंती से मु आई लव यू पठेली आई लव यू पठेलो जे तुम माइजी को कौन बोल पठेइछ
एमिति जदि हेबो प्रभु को न जानिथिबा लोक मानकर काम जाक एटा मंडली भितरे केमिति लोक द्वारा समस्या आसे जो माने परमेश्वर को जानती नहीं से मान जदि आमे दायित्व आमे देई देबा ताहाले समस्या पळे आसबो एटा पढ़ मो सहित टी पढ़िबे आपण माने हितोपदेश पुस्तक यार 30 अध्याय 21 पद टी पढ़िबा मु पढ़ुछ तिनी कथार भावरे पृथ्वी कंपित हुए कंपित माने कौन थरबाटा पृथ्वी केतेबेले थरे भूमिकंप हेले पृथ्वी थरब पृथ्वी थरले कौन हेबो घर द्वार जाक भांगी जीवो भयंकर भांगी जीवो मझिरे हमर भूमिकंप होइतिला नै कि हमर कोरापुट रे तीनटा कथार लेखा जाउची कौन तिनी कथार भारे भार माने ओजन तिनी कथार भारे पृथ्वी कंपे थर 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 माने भूमिकंप हुए पुणी चारि कथार भारे मध्य ताहा से सही सही पारे नहीं कौन 22 पदरे राजत्व प्राप्त दासर भार यार देख गोटे दास को दास माने किए चाकर चाकर को तुम्हें माजन कर देले कौन है वो पृथ्वी थर थर हुए आमर देश रे एते थर थर हेबार कारण कौन चा बिकवा लोग जो प्रधानमंत्री हेले से थर थर तांको चा बिकवाटा किए देखी ना देश बिकवाटा सबू देखुं ना किए किसी कहना जदि गोटे अयोग्य लोक तुम्हें कौन करदेव आम दायित्व दे हेल्पर जो डायरेक्टर ड्राइवर है कि सब ढुड़कु टुकु से करब से आम हेल्पर को आम ड्राइवर आम कर हेल्पर फास्ट ट्रेनिंग नौ ता पचे से ड्राइवर से हो एटा हमर प्रॉब्लम होची एटा देखंतु केतेरा झियो माने भलो थिबे गरीब घर झियो से पिला देखला धनी पिला गरीब घर झियो रहिबा पई किछि नाही बोली कि ना प्रस्ताव पके विवाह के नेबो नेला परे ए झियो सेठी जाई कि ना प्रभु को धन्यवाद दे बंचवा कथा मात्र नाही केबे तो मिली नथिला एते सब खाइबा पीबा भलटा एबे सबू मिली गला परे देखबो 80 फाउंडेशन फाउंडेशन कोटी 80 फाउंडेशन एटी क्यू कलर लगाई थिबो से जने कहले जामकुली कलर बोले केंती से आगरे ताको खाइबा पीबा मिलु नतला से टोकी को ताकू नहीं कि ना राजा घर रो बहु कर देला परे से प्रभु को धन्यवाद दे रहबा कथा नहीं मते ए चप्पल भलो लागू नहीं मते ए विवाह घर को जीवा बेले ए चप्पल दरकार आलमेरा 15टा साड़ी थिले मिसा भौणी माने कहबे मते से विवाह घर को जीवा पाए साड़ी नहीं बुझी पारुते सबु विवाह घरे से बर कन्या नुआटा पिंदु कि न पिंदु आमको मात्र नुआटा हेबार अछि नहीं आमे जदि जो माने योग्य नहांती सेमिति लोकों को उठे कि ना बड़ जगह रखीदेवा बोल कहले असुविधा कहबे कि नहीं घुसरी को कंचा डाल देवा कि आमर परिस्थिति सेमती घुसरी को आनी खटरे सुआओ छाड़ी दियो तो कुड़ी जीव आमर भितरे मंदता नथिबार अछि कोटा प्रभु को न जानिथिबा लोक जदि मंडली रे किछि दायित्व नेले मंडली को गड़बड़ करबे बिगड़ेबे ए माइक धरी किना गीत टिके गाइबार चोलिया प्रभु को जानिथिबार मु सब बेले कहे प्रभु को दास एम सामुएल से कहबे
चर्च रो दरी उठेबा पाई मध्य परित्राण पाइथिबाकु पड़बो कहले जाइकि ना आमर चर्च आमर ठीक रे चलबो असुविधा प्रिय माने प्रभु आमन को सहाय्य करंतु अनुग्रह आमु करंतु आमर मंडली भितर ए मंदता नथिबो से जेमिति लोक होना कहीं जेते शिक्षित लोक होना कहीं तार जीवन ठीक नहीं ताको मंडली रो किछि दायित्व दिया जीवन से मंडली रो दायित्व नेला बेले मंडली को गंदली कर दबो से नष्ट कर दबो बर्बाद कर दबो आज एई दुई जन पूरा मंडली को पूरा गंध्या कर देले लोक माने बिजार लागला खराब लागला लोक माने चर्च आइबा इच्छा करना चर्च रो माहौल टाको हम ठीक रखबार चर्च रो माहौल जदि आमे गोटे स्वर्ग परि आमे रखबा लोक कहबे छिबा बसबा गालातिय मंडली चिंती नथिला चाबा कातरा थिला से मंडली प्रभु आमन को सहाय्य करंतु प्रथम विषय चर्च रो मंदता कोन प्रभु को न जानवा लोक को आमे नेता कर दे लीडर कर देबु तुमे जाओ आगु जाओ तुमे करो सेते बेले सब प्रकार सुविधा जहाँ भी आमे करिवार अछि आमे कौन हबार अछि प्रभु को जानी थिबार अछि द्वितीय विषय आपण मान को निकट रखिबी गणना पुस्तक को बाहर करंतु एरा जाको चर्च भीतर थिबा मंदता गुडी को आपण मान को कहूची जहाँ भी करिवार अछि प्रभु को जानी थिबार अछि 12 अध्याय गणना पुस्तक 12 अध्याय 1 पद मु पढुची सुनंतु पढबे कि पढ मूसा एक कुशिया स्त्री की विवाह करिथिले ओके मूसा हला विवाह करथिले उदली आन नथिले हला मूसा गोटिए कुशिया माने कला कला स्त्री को गोटे गोरा लोक बाहा हे गले मूसा से दुई जन भल रे अछन ना झगड़ा लागुचंती से माने एते खुशी रे अछंती तार हाथ रंद आकु भल लागुची ताकू आकु भल लागुची काकू भल लागु नै ताके विवाह हेले खुशी रे केस बोली विवाह हैला झियो बोली तो विवाह हैला केजर बाचवे जाए केस बोली ताकू विवाह हैला मानू नै मुलके मानू नै मौके हेले नहीं नहीं से माने विवाह हेले आकू काहे की कुकुर चाबुची एंती लोग तो कौन तो डाकी चंदी की बरो कन्या बाच बोली कि ना तो से कौन में डाकी चंदी चिली चिकन खा सेटा खाइबा को डाकी चंदी तुम्हें जे बाचबो चिली चिकन रे बेसी प्याज प्याज चिली चिकन प्याज आगा भल लागू नै बेसी टान टान नहीं आमर काम सेटा नहीं मंडली भितर मंदता कौन स्वामी स्त्री को देखी बाचुथिबे तांगर कलर को देखी बाचुथिबे किस बोली विवाह हैला ये ताल गच पर लंबा से बुटकी तांके विवाह हेले से लंबा ये बुटकी तांगर किसी जाऊ नहीं तुमको कहीं बादुची तुमको कहीं बादुची सेंती किस बोली विवाह हेले भाई भौणी परि दुसुचन जेटा मिसा लोक को बादुच दुई जन समान देखा गले मिसा बादबो सेंती कले मिसा बादबो काकू बाचुचंती एटा मोसांकु मोसा के मंडली रो लीडर पास्टर बोले भाबो ए पास्टर खाइराटा ए पास्टर बेसी सयराटा एंती लोक बाछबे चिरा बातरे चलबो मात्र कौन बोली बाचुचंती बाचबा को केजन किछि नथिबो केजन अछंती बाचबी आका मते आखी न देखा गले मिजा चश्मा पिंदी बाचबी आका लोक बाचुचंती बाचबा काम तांकर भयंकर बाचुतिबे के बाचुतिबो ए चालनी चुंची को बाचुतिबो तोते गोटे कोणा अछि ए चालनी को केतरा अछि एंती को बाचुतिले लोक एइटा हमर मंडली भितरे हैला खराब पास्टर आज्ञा बेसी आत्मिक जे पास्टर नी
बोले केमती देखो এটা এবার প্রবলেম কি এটা পুরনা প্রবলেম এটা পুরনা রোগ যাক এটা এমতি অଛନ୍ତି সেটা বলি କଣ କରିବି ପାଠଟା ୟାର ଭୁଲ କିଛିଟା ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏମାନେ ବାଛୁଛନ୍ତି କିଏ ବାଛୁଛନ୍ତି ତା ଘରର ଲୋକ ହାରଣ ଆହୁରି ମରିୟମ ବାଛୁଛନ୍ତି ବାଛୁ ବାଛୁ ଲେଖାଗଲା କୁସିଆ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କଲେ ଏଣୁ ମରିୟମ ଓ ହାରଣ ସେହି କୁସିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ସକାଶୁ ମଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲେ ସେ ଯାହାକୁ ବିବାହ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ବିବାହ ହେଲା କି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ବିବାହ ହେଲା କି ନାହିଁ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଛିବେ ଏମିତି ବାଛବାଟା ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ବୋଲି କହିବେ ଏଇଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ମନ୍ଦତା ଆମେ କଣ ବାଛିବୁ ତାଙ୍କର ପିଲା ବୋଲେ ନାକରେ ସବୁବେଳେ ସିଙ୍ଗେ ନାକା ଥିବ ବୁଝବା କହୁଛନ୍ତି ତତେ ବୁଝବା କହୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତତେ କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ଲୋକଟା ବାଛବାକୁ ତୁଇ କିଏ ତୋର ପୁଅ ଝିଅକୁ ତୁଇ ଦେଖ ସିଙ୍ଗେନ ବାହାରୁଛି ଲାଲ ବାହାରୁଛି ଖେକାର ବାହାରୁଛି ତୁଇ ଦେଖ ସେଇଟା ଲୋକଟା ମାନଙ୍କୁ ବାଛି ବାଛିକି ନା ବସିବା ପାଇଁ ଆମର କାମ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ମନ୍ଦତା ଥିବା ଦରକାର କି ଏଇଟା ରହିବାର ନାହିଁ এইটা ଆମେ ଆମର ଭିତରେ ଦେଖା ନ ଯିବାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ିକ ସେଟା କେମିତି କି ଯେବେ ଗଲେ ମିଶା ତାଙ୍କର ଘର ବାଟେ ମାଉସ ବାସ୍ନା ଆସିବ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଡାବୁ ଅଛି ଖାଇକିନା ଜିରେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତ 2 ଥର ଖାଇଲେ ଯିବି ଏକା କହୁଛ ତୁମେ କାହିଁକି ସେଟା ସେମିତି ଜଣେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତୁମର ଘର ସବୁଆଡେ ଗଲେ ଭୟଙ୍କର ବାସ୍ନା ଦଉଥିବ ବାସ୍ନା ତ ଦେଉଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ତ ଦେଉ ହଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲେ ତା ପଛେ କଣ ସେମାନେ କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ କି କେବଳ ମଶାଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିଅଛନ୍ତି ସେ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା କହି ନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ଏକଥା ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମଶାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫାଷ୍ଟ କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲେ ମଶାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବେ କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ପ୍ରଚାର କଲେ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ଆମକୁ ବାକି ଜଣା ନାହିଁ ବାଇବଲରେ କେତେଟା ପୁସ୍ତକ ଆମକୁ ମିଶା ଜଣା ଆମେ ମିଶା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଛୁ ସେ ଏକା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଛି ଆମକୁ ମିଶା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଜଣା ସେମିତି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଚାର ଜାଣିନୁ କି ଆମେ ଏ ବାଟେ କଲେ ନୂତନ ନିୟମ ଗୋଟେ ପୁରାତନ ନିୟମ ମଝିରେ କୋଉ ନିୟମ ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଷ୍ଟୋରି ଯାକ ଭୟଙ୍କର କଥା ନାଇଁ ହସ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଭଲ କାମ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଏ ମଶା କିଏ ମିଶର ଦେଶରେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତେ ଫାରୋ ପରେ ନେକ୍ସଟ ଫାରୋ କିଏ ହେଇଥାନ୍ତେ ମଶା ହେଇଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ଛୋଟ ପଦ କି ବଡ ପଦ ଭୟଙ୍କର ବଡ ପଦ ବୋଲେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପଦ କିଏ ହେଇଥାନ୍ତେ ମଶା ହେଇଥାନ୍ତେ ସେ କାମ ଛାଡିକିନା ଏମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଇଲା ବେଳେ ଏ ଆଲନା ଖାଉ ମାନେ କଣ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସବୁ କାମ ଛାଡି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଟରେ ଆଇଲୁ ଆମକୁ ତୁମେ ଠଣା ମାରବ ତୁମେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବ ସେ କେତେ ବଳିଦାନ କରିଛନ୍ତି 40 ବର୍ଷ ଫାର ଘରେ ରହିଲେ ଏସି ରୁମ ରେ ଶୋଇଲେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ ଗାଡିରେ ବୁଲିଲେ ଆହୁରି 40 ବର୍ଷ କଣ କଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯାଇକିନା କରିଲେ ଗାଈ ଖେଦି ଅଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ ଘରେ ରହିବା ଲୋକ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯାଇ 40 ବର୍ଷ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକିନା ବାପଡା କୁଟକୁଟା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ତା ପଛେ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ ଆରେ ବାବୁଆ ଆମର ଲିଡର ହେବୁ ସେମିତି ଲିଡର କୁ ତୁଇ ଆମର ସାନ ଭାଇ ଆକୁ ଆମେ ପାଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ପାଉଥିଲ ଏବେ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବୋଲବାର ଅଛି ତୁଇ କିରେ ପାଷ୍ଟର ହେଲୁ ଏମିତି କଥା ତୁଇ ପାଷ୍ଟର ହେଲୁ ତୁଇ ମୁଇଁ ଆକା
ହଁ ଏମିତି ତ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତ ତାକୁ କେତେ କିଛି କଥା ଆମେ କହିଦେଇଛୁ ଏବେ ଆଟି କହିଲେ କଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ଏବେ ଅଲଗା ଏବେ କିଏ ଏବେ ପାଷ୍ଟର କିଏ ବାଛିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବାଛିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବାଛିଥିବା ସେବକକୁ ତୁମେ କିଏ କହିବା ଲୋକ କେ କୁ ଅଧିକାରରେ କହୁଛ ପାଷ୍ଟର ବୋଲେ ପୁଣି ଶସ୍ତା ପାଷ୍ଟର ଶସ୍ତା ଚାବି ଦେବି ବୋଲୁଥିବେ କେତେଥର ପାଷ୍ଟର ମାନେ କଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଗୋଟେ ପାଳକ ହେବାର ଅଛି ବୋଲେ କେତେ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ କଲା ପରେ ଯାଇକିନା ପାଳକ ହେଇହେବ ପାଳକ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲେ ପାଳକ ମାନେ ଶୁଣିକିନା ମିଶା କଣ କହିବେ ଗଡ ବ୍ଲେସ ୟୁ ବୋଲିବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ମନ୍ଦତା କଣ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ସେବକ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନେ ଉଠିବେ କିଏ ଉଠୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜର ଘରର ଲୋକମାନେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଉଠିକିନା କହିଲେ ଏ ଆକା ପ୍ରଚାର କରିବ କି ଆକୁ ଆକା ବାକ୍ୟ ଅଛି କି ଆକୁ ଆକା ପ୍ରକାଶନ ଅଛି କି ଆମର ପାଖରେ ପ୍ରକାଶନ ନାହିଁ କି ପ୍ରକାଶନ ଅଛି ବୋଲେ ସବୁ ଛାଡ ଆରି ଆରମ୍ଭ କର କରିପାରିବନି ତା ପ୍ରଭୁ ତ ଶୁଣିଲେ ଲେଖାଯାଉଛି ଏସବୁ କଥା କିଏ ଶୁଣିଲା ଲେଖାଗଲା ମାତ୍ର ଏ କଥା କିଏ ଶୁଣିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ଘରେ ଫୁସରୁ ଏଇ କଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ମାନେ ଶସ୍ତା ନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟ ସେବକ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁନି ରହିବେ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ସେ ମଶା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ ପଢ ମୂଷା ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅତି ନମ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ। ହଁ ନମ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ ଏ ଲୋକ ଆଗରେ କଣ କରୁଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ନମ୍ର ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୁବାରେ ଜଣକୁ ମର୍ତ୍ତେ ମାରିଦି ବାଲିରେ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ଏ ମଶା କେମିତି ନମ୍ର କହିଦେଲେ ଗୁବୁକିଆ ମାରିଲା ଗୋଟେ ପନ୍ଥରେ ସେ ପଟ ଦାঁত ଖୋଲି ପୁତିଂ ତୁମେ ଧୂଳିରୁ ନିଦ ହେଲ ଧୂଳିରେ ମିଶି ଖବର ଦେଲ ତାକୁ କେମିତି ଥିଲେ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଚାପଡାରେ ମଶା ମାରି ପାରୁନୁ ସେ ମଶା ଗୋଟେ ଗୁବାରେ ଢୁଲାଇ ଦେଇକିନା ବୋଲେ କେମିତି ପାୱାରଫୁଲ ମଶା ଏବେ କହିଲେ ମିଶା ନମ୍ର ଖାଇରା ବେଲେ ମିଶା ନମ୍ର ଶୋଇରା ବେଲେ ମିଶା ନମ୍ର କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ପାଷ୍ଟର ଗାଳି କଲା ପରେ କୁମଦୁଆ ଗୋଟେ ଗାଳି କରି ଦେଖ ନାଇଁ କରି ଦେଖ କଣ କରିବ ହାତ କି ଗୋଡ ଗୋଡ ଥିବ କି ନାଇଁ ଚାରିପଦ ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅକସ୍ମାତ୍ ମଶାଙ୍କୁ ଓ ହାରଣଙ୍କୁ ଓ ମରିୟମଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ତିନି ଜଣ ବାହାର ହୋଇ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ନିକଟକୁ ଆସ ତହିଁରେ ସେ ତିନି ଜଣ ବାହାର ହୋଇ ଆସିଲେ ଆସ ସ୍ପେଶାଲ ମିଟିଂ ଗୋଟେ କରବା এটা স্পেশাল মিটিং এটা রবিবার দিন মিটিং নাই কি শনিবার দিন মিটিং নাই কি বুধবার দিন স্পেশাল মিটিং প্রভু কহিলে শীঘ্র আস অকস্মাত আস কেতে জন সে মিটিং রে রইবে তিন জন সে মিটিং রে রইবে শীঘ্র কুটিকা আস চর্চ কু আস সমাগম তম্বুকু আস সবু যাক সাঙ্গে সাঙ্গে রেডি ହେଇକିନା ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିକିନା ତିନି ଜଣ ଯାକ ହେଲେ କଣ ପାଇଁ ମଶାକୁ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲେ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲେ ମତେ କି ଜଣା ସେ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ଡାକିଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମିଟିଂ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆମେ ମିଟିଂ ଆମେ ଡାକିଥାଉ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକିଲେ ଆସ ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ସେ ମିଟିଂ କୁ ଆସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ କରିଥିବେ ମଶା ପ୍ରଭୁ କି ଜଣେଇଛନ୍ତି କି ଏ ମିଟିଂ କଣ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ମିଟିଂ ଏଟା କିଛି ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି ମଶା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହାରଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମରିୟମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ମିଟିଂ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ସେ ମିଟିଂ ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମେଘ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଓହ୍ଲାଇ ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରରେ ଛିଡା ହୋଇ ହାରଣଙ୍କୁ ଓ ମରିୟମଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଶାକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ହାରଣ ଇଆଡେ ମରିୟମ ଇଆଡକୁ ପଳେଇ ଆସେ ନା ଧରି ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଡାକିଦେଲେ ଏମାନେ ଛାନିଆ ସବୁବେଳେ କାହାକୁ ଡାକୁଥିଲେ ମଶାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ଆମ୍ଭର ସେବକ ମଶା ଇଆଡେ ଆସିବେ
ଏବେ କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ହାରଣ ମରିୟମ। ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମଶା ତୁନି କିନା ଅଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା? ମତେ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯାଇକିନା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଡରୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିବା ସମୟରେ କଣ ଘଟୁଛି? ତହୁ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ବାହାର ହୋଇ ଆସିଲେ। ଆସିଲେ। ତେବେ ସେ କହିଲେ କଣ? ଦେଖ ମେସେଜ ପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ଆମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ଶୁଣ ଟିକେ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମରିୟମ ହାରଣ, ଆମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ଯେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥାଏ, ଯଦି କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତୁମ ସହିତ ଥାଏ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ତାହା ପ୍ରତି ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। କେମିତି କରିବା? ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଏମିତି କରୁଥିବେ, ଆଖି ବନ୍ଦ ଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ଦେଖାଯିବ, ତାକୁ ଦର୍ଶନ କହିବେ। ଆଉ ଆଖି ଖୋଲିକି ଯୋଉଟା ଦେଖିବୁ ତାକୁ ଦୂରଦର୍ଶନ କହିବେ। ଦର୍ଶନ। ତୁମ ଭିତରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଛି, କେମିତି ଆମେ କହିବା? ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିବା। ତା ପଛେ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସହିତ କଥା କହିବା। ଆମ୍ଭର ସେବକ ମଶା ତଦ୍ରୂପ ନୁହେଁ। ସବୁ ସେବକ ପରି ମଶା ସେମିତି ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା। ଆହୁରି କାହାକୁ? ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା। ସେ କହିଲେ ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆମର ସେବକ ମଶା ଅଛନ୍ତି କି? ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଅଲଗା, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଲିଷ୍ଟ। ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କହୁଛୁ? କେମିତି କଥା କହୁଛୁ ଆମେ? ସେ ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ପାତ୍ର ଅଟେ। ସମସ୍ତ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ପାତ୍ର ଅଟେ। ଆମ୍ଭେ ତାହା ସହିତ ଗୂଢ଼ ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମୁଖାମୁଖି ହୋଇ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ରୂପେ କଥା କହିବା ଓ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆକାର ଦର୍ଶନ କରିବ। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ସେବକ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମଶା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବାକୁ କାହିଁକି ଭୀତ ହେଲ ନାହିଁ? କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯାହାକୁ ପାରିଲା ଯୋଉଟା କହିଦେଲ, ଆମର ସେବକ ବୋଲି ଜାଣିନ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି କାହିଁ କଥା କହିଲ? ମଶା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗୁଛନ୍ତି ନା ସଦାପ୍ରଭୁ? ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତାର ପାଇଁ ସେ ଠିଆ ହେବେ, ତାର ସପକ୍ଷରେ ସେ ଠିଆ ହେବେ। ଏମିତି କାମ ତୁମେ କେମିତି କରୁଛ? ତୁମେ ଯାହାକୁ ପାରିଲା, ଯୋଉଟା ପାରିଲା ତୁମେ କହିଦେଲ ବୋଲି ଏ ମଶାଙ୍କୁ ତୁମେ ସେମିତି କହିଦେବ କି? କାହିଁକି ଡରଲ ନାହିଁ? କାହିଁକି ଥରଥର କାମ୍ପିଲ ନାହିଁ? କାହିଁକି ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା ତୁମେ କହିଲ? ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ତହୁ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। କେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ? ସତ୍ୟ ସେବକ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ତମ୍ବୁ ଉପରୁ ମେଘ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖ, ମରିୟମ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତା, ହିମତୁଲ୍ୟ ଶ୍ଵେତ। ପୁଣି ହାରଣ ମରିୟମକୁ ଅନାନ୍ତେ, ଦେଖ ସେ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତ। ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ କଣ ହେଇଗଲେ? ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଲେ କଣ କରାଯିବ? କୁଷ୍ଠ ରୋଗ କି ରୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ବଡ ରୋଗ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ସେବକ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଠିବା, ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆସିକିନା ମଝିରେ ଠିଆ ହେବେ। ଏମିତି ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମର ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର 4 ଜଣଙ୍କୁ ଲଗାଉଛି, 5 ଜଣର ପଇସା ନଉଛି। ସବୁବେଳେ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆସି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଠକୁଛି। 4 ଜଣଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗେଇ 5 ଜଣର ପଇସା ସେ ନଉଛି। ଖାଲି ଏତିକି କହିଲେ। ବିଶାଖାପାଟଣା ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି କି ତାକୁ? ସପ୍ତାହଟେ ହେଇନାହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ବିଶାଖାପାଟଣା ଗଲେ, 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିନା ଆସେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଜଣେ ତ ଗୋଟେ ସେବକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିନା ଜମି କିଣିଲେ। ଜମି କିଣିଲା ପରେ ବାଡ଼ ଗୋଟେ ଦିଆଗଲା।
ସକାଳେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳେ ବାଡ଼ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇକିନା ତାଙ୍କର ଜାଗାରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗାତ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେବକ ଗଲେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲେ। ସକାଳେ ସେ ବାଙ୍କଟା ହେଇଯାଇଛି। ବାଙ୍କଟା ହେଇଯାଇଛି ସେ। ତା ବୋଲି ଡାକିକିନା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଜମିକୁ ଜବରଦସ୍ତି ମୁଁ ନେଲି, ଆରି ବାଙ୍କଟା ହେଇଛି, ମତେ ଟିକେ ସିଧା କରିଦିଅ। ଏ ପାଷ୍ଟ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବି ସିଧା ହେବନି। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ସେବକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁଚ୍ଛ ଆମେ କରିବା, ଦଣ୍ଡ କୁ ପ୍ରକାର ମିଳିବ। କିଏ ଦେବେ ନାହିଁ ଭାବନ୍ତୁ, ଦଣ୍ଡ କିଏ ଦେବେ? ଏବେ ମନେକର ଇଣ୍ଡିଆର ଆମେରିକାର ଜଣେ ନାଗରିକ ଆସିକିନା ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକ ମନେକର ସେ ନାଗରିକକୁ ମାରିଲେ, ପିଟିଲେ, ହଇରାଣ କଲେ, ଦଣ୍ଡ କିଏ ଦବ? ଆମେରିକା ସରକାର ଦେବ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ସେବକ ମାନେ ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି। ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ବୋଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ମନ୍ଦତା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ସେବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ସେବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଥିବା ସେବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକିନା ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ସେବକ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସେବକ ମାନେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଆମେ ଦେବାର ଅଛି। କାରଣ ବାଇବଲ କହେ ଯୋଉମାନେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଣ ସମାଦର କର ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଛି? 2 ଗୁଣ ସମାଦର କର। ମାତ୍ର ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଘରର ପିଲା ତ, ଆମର ଗାଁଟା ତ, ଯୋଉଟା କହିଦେଲେ ହେବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମେ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଦେବାର ସମ୍ମାନ, ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ମନ୍ଦତା ନଥିବାର ଅଛି ଲେଖା ଯାଉଛି। ସେମିତି ହେଇଗଲା ପରେ ଏମାନେ କେତେ ଦିନ ବାହାରେ ରହିଲେ? 15 ପଦ। ତହୁଁ ମରିୟମ 7 ଦିନ ଛାଉଣିର ବାହାରେ ରୁଧା ହେଲା। ଆଉ ମରିୟମ ପୁନର୍ବାର ଭିତରକୁ ଅଣା ନ ଯିବା ଯାଏ ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରା କଲେ ନାହିଁ। କେତେ ଦିନ? 7 ଦିନ। 7 ଦିନ କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ଛାଉଣିରୁ ବାହାରେ। ହୁଁ 24:9 ଟିକେ ପଢ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମ୍ଭେମାନେ ମିଶରରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସିବା ବେଳେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ମରିୟମ ପ୍ରତି ଯାହା କରିଥିଲେ ତାହା ସ୍ମରଣ କର। ସେଟା ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। ମରିୟମକୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିଥିଲେ? ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମରିୟମ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଥିଲେ? କଣ କର? ମନେ ଟିକେ ରଖ, ଟିକେ ସ୍ମରଣରେ ରଖ। 7 ଦିନ ତାଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଲା। ମଶା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବି ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ନାହିଁ। କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଲେ କୋଉଠି ରଖିବେ? ଛାଉଣିର ବାହାରେ। ପଚାରିବେ କଣ ପାଇଁ ସେ ବାହାରେ ଅଛି? କଣ ପାଇଁ ବାହାରେ ଅଛି? ତାକୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଛି, କଣ ପାଇଁ ହେଲା? ସେ ସେବକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ବୋଲେ ଛାଉଣିର ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ସେବକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଆସିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁଷ୍ଟ ସେବକ ଥିବେ, ସତ୍ୟ ସେବକ ଥିବେ, ଭଲ ସେବକ ଥିବେ, ମନ୍ଦ ସେବକ ଥିବେ, ପେଟ ପୋଷିବା ସେବକ ଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେବକ ଆତ୍ମା ଲାଭରେ ଦିନ ରାତି ଲାଗିକିନା ଥିବେ। ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଚାଉଳ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଡାଲି ଟିକେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ହଁ କଣ ଅସୁବିଧା, ସେଇଟା ନ ପଚାରିକିନା କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାହା ହେଇଛି ମାନୁ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରଚାର କରିବ କି? ସାଇକେଲରେ ଆସିକିନା ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ଆମେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଲୋକଙ୍କର। ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ମନ୍ଦତା। ମୁଁ ଆଜି କେବଳ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ହିଁ ଆପଣ ରଖୁଛି। ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ମୁଁ କହିବି ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଆହୁରି ଥିବା ମନ୍ଦତା ଗୁଡିକ ଗୋଟେ କହିବି। ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ସେଇ ମନ୍ଦତା ଆମର ନଥିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ସେଇ ମନ୍ଦତା ଆସିଲା, ମଣ୍ଡଳୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସେ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାନରେ, ଆମର ଧର୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଷ୍ଟତା ନଥିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ।